bagong Radyo Ukay, DXDS. 1161 sa inyong mga radyo. This station is a proud member of the KBP. There's a church in the valley by the water. Ang tingog sa matuod nga iglesia. Tulumanon nga maghisgod sa mga lindog sa pagtulunan sa Dios nga maoy makaganoy kanato sa pagbaton sa kinabuhing way katapusan. Si Kristo nag-ingon, kung ikaw makaila sa kamatuoran, ang kamatuoran maoy magaluwas kanimo. Igala susiha ang lunsay nga kamatuoran pinaagi niining tulumanon. Ang tingog sa matuod nga iglesia. Mga igala, kumusta og mayong buntag kaninyong tanan? Sa atong mga binating tigpaminawan ini nga atong usa ka taknang programa, ang tingog sa matuod nga iglesia. Sa makausapa may galag may igsoon, adlaw na usab kita karon nga Miyerkules nining bulan sa Enero tuig 2014. Sa gihapon ang inyong makauban kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, Brother Nick Sidenyo. Padayon gihapon sa paghatod kaninyo sa mga pagtulunan sa Dios nga gikan gayod sa balang kasulatan nga kung mao'y tuuhan, dawaton ug tumanon sa tao. Mao'y magaganoy sa matag usa pag-angkon ni ng kinabuhi nga walay katapusan. Pitsa 8 kita karon may gala. Nini nga to panaguban unas tanan atong daygon og pasalamatan ang gamhanan og buhi nga Dios nga diin padayon gihapon siya nagatiman sa matag usa kanato. Padayon gihapon nagahatag niya ng supisyenteng kusog nga di nining mga taknaa niya. Padayon kita makahimo sa pag-uban-uban, live broadcast, pinagi nining maong programa ang tingog sa matuod nga iglesia. Kinitanan nga mga pagpasalamat paghimaya sa mahang langit noon atong ipaabot kaniya, pinagi sa ngalan sa iyahang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang mainiton usab nga mga panghinaot nga kamuntanan karon atong mga pinalanggang tigpaminawan, padayon gihapon nakabaton yan ang mainitong gugma, kalipay, kadasig ug kakugi sa pagsubaybay nining atong programa. Aron ang mga kamatuoran sa Dios nga atong mapamalandungan, padayon usab kana mapahaluna og mudagaya sa tagsa-tagsa kahuna-huna og kasing-kasing aron may mahimo kanunay tukma og lig-on nga gabayan sa atong pagkinabuhi kanunay subay dinha sa prinsipyo kabubuton sa buhi nato nga Dios. Bueno, migsoon ini atong programa sa gihapon, pwede kamo nga makapaabot sa inyohang mga partisipasyon dinhi sa atong programa. I-type lang na sa inyohan tagsa-tagsa ka mga cellphone. Dayon butangan sa pangalan, apelyido, address o gipadala sa cellphone number 0907-559-8956. Alang na sa token text o smart, usbo na ko, 0907-559-8956. Alang sa TM o Globe, ang atong text line dari dapita, 0916-276-3857. 0916-276-3857. Tanan nga inyohang mga partisipasyon, madawat ka na nining inyohang ubos nga lagad o sa gihapon kining inyong ubos nga lagad, magagad gihapon sa kusog og hiarangan nga igahatag gikan sa kitasan aron nga pinaagi gihapon yana maninguha sa paghatag nga kaninyo og mga katagbawan sa pagtubag. Bueno migsoon, mga tiningob nga pagtimbaya kaninyong tanan, atong mga pinalangga og sukin tigpaminawan dinhi sa tibok lalawigan sa Davao del Sur og sa mga kasikbit nga mga kaprobinsyahan, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, dunay porsyon po tingali diha. Kutob sa giabutan some part sa Cotabato, diha dapit karon sa may President Rojas North Cotabato
May buntag kang Mr. Dominador Puertas sa kunadawat na pod brad ang imong mensahe o gingon man dinhi sa naginusarang syudad sa ato ang lalawigan. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning Pastor Nick, minaw mi. Ani, okay, may buntag diha pod no. Sa may lim extension sa atong mga kagalaan diha labi na sa pamilyang Abakita. Kang ani Abakita o sa tanan-tanan gyud nga naa diha karon atong mga panghinaot nga padayon gihapon kamo nga nakatagamtam sa gugma ug panalangin nga gikan sa kitasan. Atong mga pagtimbaya pod no sa atong mga higala nga naa sa pikas pudir. May buntag nimo diha nyor no sa uban pod nga mga sympathizer nimo. Musta na lang no? Hinaot nga andam na pug ka. Kay mo man imong gusto ka ha, hinaot nga makalahotay ka. Mo na akong handom. Nagpasalamat pug ko nga imuhang gipadayag sa imong programa nga naay tubag-tubag. Salamat kayo, no? Mo gini akong handom dugay ra. Nga musanong ka ana, no? Salamat kayo. Og mga higalang migsoon, salamat na lang ninyong tanan atong usbon mga tiningob nga pagtimbaya kaninyong tanan nga diin padayon gihapon gasubaybay dinhi sa atong programa. Usbon ko happy listening og hinaot nga ang mga panalangin nga gikan sa kaytas-an mo'y magabugkos kanatong tanan niini nga atong panaguban-uban sa programa ang tingog sa matuod nga iglesia. Sa walay paglangan may galang migsoon, sama sa nandan ato nang himuon ang pagampo. Dalaygon langit non og silimbahon nga Dios, amahan nga balaan na ikaw sa kitas-an sa mga langit. Nining mga takna karon sa gihapon padayon kami nagakalipay sa pagpasalamat kanimo. Sa imuhang gugmag panalangin nga padayon imong gipatagamtam sa matag usa kanamo. Nga diin ini mga takna niyan usab makahimo kami padayon sa pagtuon o pagpamalandong sa imong mga kamatuoran. Among giampo kanimo Dios nga bugo sa kami tanan, tuguti nga imong gugma og kamatuoran mo'y padayon magadominar sa tagsa-tagsa kaunahuna o kasing-kasing aron ang matag-usa makahimo gayod sa pagbuhat subay kanunay sa imong kabubuton. Panalangin ning matag-usa amahan kining tanan among gipaabot kanimo. Pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Kristo nga imong bugtong anak among Ginoo ug manluluwas. Amen. Mao kadto may galag may igsoon ato pagampo og samtang kamo nag-andam sa mga ginamiton, bulpin, papel, bibliag mga cellphone, maminaw na kitag mensahe sa awit. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Okay, salamat kayo, engineer. Adtong awit atong gidalit. Alang gihapon sa tanan nga atong mga pinalanggang tigpaminawan nining atong programa ang tingog sa matuod nga iglesia. Kanta nga awit mga igsoon nga nagdala og pangutana, are you washed in the blood of the Lamb?
Nahugasan ka ba sa dugo sa kordero? Muna may igso, no? So, boy, no, may gala, sa di pa tamo adto sa mga punto sa isyo, dunay mensahe gipaabot nga rin ka nato, no? Atong amigo diyan sa may President Rojas, North Cotabato. Si Mr. Dominador Puertas, may buntag Brad, no? Matod pa niya, good aim pastor. Dili na ako ganahan magmonitor sa radyo program sa Landmark kay sige na lang nila kausab-usab ang ila sulti o ila mga teksto. Muna, wa na gila ang doktrina. Ang ako pagkomentar na lang sa ila doktrina nga walay kamatuoran. Sama sa tubag sa 60 minutes sa iya texter. Kung asa ang lisod tumanon sa pulo kasugo, tubag niya ang tanan lisod. Loipod, no? Apan wala nagadala sa kaluwasan parte sa Dios. Sama sa pagpatay, makasala ka sa gobyerno. Apan kung dili makahibalo ang gobyerno, dili ka makasala. O muna. Kanang ambot, kamo na lang mag-igo unsa nang matanga sa prinsipyo may gala. Si Cain, pagpatay niya kay Abel, nakasala man lagi siya. Dili tinuod kining ilang ginatuhuan. Correct, no? Di ginatinuod. Dili dapat iwali kini sa kahanginan. Naglisod na sila pastor from North Cotabato. Naglisod gyud. Kamuritsing na gani. Now, good day, pastor. May buntag pod Brad, no? Naglisod sila pagdipinsa nga dili pagtumanon ang pulo kasugo. Kay sila nagpamatuod nga ang Exodo 23 hangtod 5 Dios Amahan ang nagsulti. Unya, ang Exodo 20 bersikulo 9 hangtod 11 dili sila magtuo kay supak sila. Mao na, supakiro sila sa Dios. Nakabalo sila nga ang Dios mo'y gasulti diha sa Exodo kanang napulo kasugo, pero punit-puniton lang nila ang ilahang gusto. So muna Brad, salamat kayo sa imuhang komentaryo. Nga wa na gyud sila yung tao, no? Na ana kanunay napahalo na ang ilang kahimtang karon sa kaparutan or sa kumunoy nga sa kaparutan. Bangkaruta. Loy na. Aritas punto may gala. Mga isyo. Matod pa sa atong amigo, ato ni tagsa-tagsaon, no? Ang ako daw role mao daw ang pagtuis ug pagdapig sa bakak. So atong ilhon karon mga igala, kung doon na ba'y kamatuoran nga ang akong role naa sa pagtuis o pagdapig sa bakak. Kining inyong ubos nga lagad sa kahanginan, mga igala, naa nahisakop sa iglesia sa Dios. Kining iglesia sa Dios, sumala ni Apostol Pablo, unang Timoteo 3:15, mao ang balay sa Dios, no? Ang balay sa Dios, mao ang iglesia sa Dios, buhi, haligi og patukuranan sa kamatuoran. So, bakak ang gisulti sa atong amigo. Kung makaprob ka higala nga ang iglesia nga mohon maoy buhi, haligi og patukuranan sa kamatuoran, makatabla-tabla ka. Pero mintras di ka kaprove nga ang iglesia nga mohon nga naa sa kalibunan karon mao na ang buhi, haligi og patukuranan sa kamatuoran, ikaw mao ang magtutuis og naa pabor sa bakak. Simple, dali kayo na to. Dali kay nato bungkagon ang pagpamakak nini nga tong amigo. Og matod pa niya, nagwalid ako nga ang kanding pwede mahimong karnero. Butangig pit senyor, no? Aron dili na mahimong chismis imuhang style. Now, hangtod karon ang akong gi-challenge nimo kaniadtong July 30 nimo nga broadcast 2013 nga ang pulong didtong aron giilisan daw nako tungod. Sige daw, i-play daw na. Ako'y moingon nimo nga nagbutang-butang kanako, butangan gyud nako pizza kanusaan nimo na giwali. Na matod pa nimo, ang pulong diha nga aron giilisan nako tungod. Or ako na lang ning ipangutana nimo kay gusto man day kag tubag-tubag. Hinaot nga imuhan ning sanungon. Unsa may gusto nimo? Ako'y mo play ani? Diri sa akong programa? Yes or no?
Mao magana imong gusto, yes or no. Ha? So ang imong pagpamutang-butang nyor mahibaw-an gyud. Onya katong giingon dito sa Proverbio 10:18, nga usa ka tawo nga nagsulti og butang-butang maoy usa ka buang. Diha sa Proverbio 10:18. So kwalipikado ka gyud niini. Muna giingon nga haskang di malasa gyud anang follower nimo. No? Di malas sa tanan di malas kay di manggani ta mo piyal. Yan nang usa ka nakabsan og maayong paminsar bisan lang pagpapalit nimo og asin. Hindi na katunong how much more. Ha? Ang mga unsa ni prinsipyo sa kinabuhing dayon ato pang ipiyal diha. So diha punto hawaan na gyud taon. Looy, no? Looy baya. Atong paminaw niya gahapon may gala ng ugat. Ha? Nangugat gyud in taon. Pero gyud niyang pagpangugat kapa-kapa pero sige lang. Okay ra man na. Matud pa niya ang pangasaw-unon daw iglesia, dili ang bag-ong Jerusalem. Tagailang kog bersikulo nyor nga ang pangasaw-unon iglesia, no? Kana ra kay aron nga maklaro na to ni. Kay ako makahatag man ko nimo bersikulo nga ang pangasaw-unon bag-ong Jerusalem, Bugna 21:9 og 10. Tugbangi lang pud ni bisag isa aron mainsakto na ka. Ana ra ka simple. Sa kusaon ni og pangugat diha, no? Mayon kag pangasaw-unon iglesia. Sige daw. Asay bersikulo nga inana pagkasulti nga ang pangasaw-unon iglesia. Ano ra ha? Tagai kog bersikulo. Pangasaw-unon, word pangasaw-unon iglesia. Okay, duha na imuhang problema. Ya, matod pa niya nga ako gid ang gipanlimbasogan, gisupak gid daw nako nga ang Dios ingon gid ko nga walay plano didto pa sa eternidad. Wa magid pud tay mabasa. Na ayang himong example mo igsoon nga ang Dios do nagplano didto pa sa eternidad sama daw niya ang pagkabanhaw sa nangamatay didto pa daw na sa eternity past. Hangtod ang pagbalik ni Kristo didto daw na sa eternity past. Bersikulo nyor akong gipangayo. Taga-inig bersikulo. Ha? Nga ang pagbanhaw sa mga minatay giplano na sa Dios didto pa sa eternidad. Hasta ang pagbalik ni Kristo didto pa na sa eternidad giplano. Kaya diha sa Efeso 4:1-4-5 wa man diha gihisgutan ang pagkabanhaw sa minatay o ang pagbalik ni Kristo. So kana lang ha. Pero kung atong tan-awon may gala, ang mga manalagna, no, mga patriarka, bisan ang mga apostolis, bisan si Jesucristo, ang iyang pagwali mga igsoon sukad sa pagkatukod sa kalibutan ang gihisgutan, dili kay eternity past. Mao nay labing klaro. Walay bisan usa ka mga patriarka, manalagna, apostolis, bisan si Jesucristo wa maghisgot og eternity past. Now, mo lang na kanilang Efeso 1:4-5 naalaan in taon sa atong amigo. Tungod sa kataphaw sa iyang pagsabot mga igala. Naalaan in taon nga eternity past. No. Dili ni eternity past nyor. Basaha diha sa Efeso 1:21 og Hebrehanon 2:5 nga ang subject, no, ang ginasultihan sa matuod nga sinugo sa Dios kadtong palaaboton nga kalibutan. Future ka na. Mo na labing tinuod. So muna, mga higala, labi na ni Monyor ha. So tagai kog bersikulo, kini nagtangol ni nimog problema. Now, matod pa niya, bisan pa daw akong kauban dili parehan akong pagtudlo. Ha? Kabahin anang pagtrabaho sa amahan alang sa kaluwasan. Kinsa man kaubanan ako be? Ihatag another ning assignment nimo. Tanan nimong mga isyu gadala ning assignment tubagan ni tanan. Kay mao man ni imuhang gusto. Now, ang pagtrabaho sa amahan may gala, ang gihimo niyang pruebag ebidensya, kini laging 1 Pedro kapitulo 1:1 ug 2. Si Pedro, apostol ni Hesukristo alang sa mga pinili nga mga dumuluong nga gibulag-bulag diha sa Punto, sa Galacia, sa Kapadocia, sa Asia ug sa Bithynia.
sumala sa daang pagkahibalo sa Dios nga Amahan diha sa pagkabalaan sa espiritu ngadto sa pagkamasinulondon ug sa pagsablig sa dugo ni Hesukristo, ang grasya ug ang pakigdait mo dagaya nganha kaninyo. Way trabaho ang Amahan kundili matud Padre for knowledge, daang pagkahibalo sa Dios. Pero kano sa Ama ni nahibalo ang Dios or daan siyang nahibalo? Mahitungod niya ang pagkabalaan. Sa diha na nga misulod ang sala, kinahanglan ang tao balaanon kay ang sala mo'y nakapahugaw sa tao. Sa wala pa ang sala nyor, mag-lecture na punta nimo ani. Di ka ka-prove sa Biblia nga dunay dili balaan. Tanan nga buhat sa Dios ni anang panahon na maayo kaayo. Muna'y giingon sa Henesis 1:31. Og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo. Maayo kaayo nyor, no? Ang iyang buhat mao nang naa nga wala pay pagkinahanglan nga ang tao balaanon. Ngano man wa pay sala na unsa ka ba itaw, oy wala ka magamatag morning. Nganong nahimo magang magwawali nga taphaw ra man kay nang imuhang natun-an. No? Pagka magkaluluoy in taon sa mga tao. Now, matod pa niya, ang Amahan daw mao ang mopili or nagpili. Wa man ay problema. Pero dili personally nga ang Amahan mo'y nagpili. Nagpili ang Dios sa tao, but by Christ, pinaagi kang Kristo. Dili kay personally ang Dios mo'y ning anhi na pilig tao diha. Di gyud ka kaprob, no? Unya matod pa niya, ang Espiritu Santo magtrabaho sa pagtawag, pagbuhi daw sa spiritual nature sa tao. Kanang spiritualidad. Oy, higala. Ang mga bersikulo nga akong gipamatuod kabahin sa espiritu, supa ka, sunda. Dili kay magbangag kag imo. Maghimo kag imo nga mo na tinuod. Unya, wa nimo gibungkag ang pamatuod dinhi sa iglesia sa Dios nga kanang Hesus nga gilansang sa cross gibuhat kana sa Dios nga Ginoo o Kristo. Mabasa na buhat 2:36. Ha? Unya diha sa 2 Corinto 3:17 ang Ginoo mao ang Espiritu. Kinsa tong gibuhat sa Dios nga Ginoo o Kristo mao si Hesus. Nya ingon si Ginoong si Kristo ngadto kang Apostol Pablo, ang Ginoo mao ang Espiritu. Unya sa Lucas 2:11 si Kristo nga Ginoo. Way lain mo uli mga igsoon. Diha si Espiritu, ang Ginoo mao ang Espiritu. Unsaon man nimo naron? Moingon pagka nga dunay third party. So bungkaga sa ani ing nga sayop ni tanan aron kanang imo nga way bersikulohay mao'y mahimong tinuod. So pakon ra man tag way bersikulohay. Mo na gyud na inyuhang style diha. Pagkaluoy po ninyo, no? Unya, lagi ka nang giingon diya sa unang Pedro, humanaman nato gisgutan nga, doon na daw tarbaho ang Amahan. Wala, daang pagkahibalo. No? For knowledge, daan ang pagkahibalo sa Dios ng Amahan nga, doon ay himuuno niyang balaan. No? Pinaagi ka na sa pagsablig sa dugo ni Hesukristo. Dili kay siya manablig, dugo. Aron ingnon nimo trabaho na sa Dios. Tarong nga na imong paminsar pod. Kaluoy pod itaw nimo, no? Now, diri na ta mangigala sa iyahang iyahang gisaligang bersikulo. Human naman nato nigbungkag. Kining Juan 6, mahigala 37 hangtod sa 40. Dayon ambak 44 hangtod sa 65. Morning niya. Nga kung ato paning basahon, may igsoon malangan tag samot. Ang punto lang nato dire, kining bersikulo 45. Sige siya ingon nga, basin daw nagtuo ko nga nakapabor daw ko ani. No? Kining 65. Verse 45. Mga higala sa Juan 6:45. Kay iya gining lubag tamans ginhawa, gipasabot niya, ang Amahan lagi gyud daw maoy magdani, ang Amahan maoy maghatod ngadto kang Kristo personally. Mo bitaw nga ako siyang gipangutana dinhi sa verse 45. Kay giunsa man ni pagkasulti diri sa verse 45 ato ni basahon sa
pinadayag version kay para makasabot gyud in taon pod ning atong amigo. Kay murag kulang nig pagsabot, no? Nakulangan. Unsay giingon dere? Diha sa mga propeta nahisulat kini nga nagaingon. Ug sa Dios pagatudloan silang tanan. Ang tanan nga nakadungog ug nakakaton gikan sa amahan magaari kanako. Ang akong pangutana direnyor, personal ba nga dunay nahitabong conversation ang amahan o ang mga tao nga matod pa nimo pinili perting layo iyan tubag? No, o sige, pahangyo na to, pinili. Doon na ba'y personal conversation nila kay gihisgutan man nimo nga ang Dios gyoy mangabig og tao. Unya kay gisulat man sa mga propeta, ha? Nga tudluan sila sa Dios. So, doon nagitrabaho ang Dios. O ato ning klarohon, atong pasiluntan nimong ginhawang wa mahatunong, no? Nga tanan sila pagatudluan sa Dios, ang tagsa-tagsa nga nakadungog gikan sa amahan ug nakakaton muduol kanako. Mo ni ako pangutana. Doon na ba'y personal nga panag-istoryahay ang amahan og kining imong giingon nga mga pinili? Kanara. Usaon nga ang imuhang pagtubag nagsalimuang kaman. Ha? Wa kaman mahatunong sa pangutana. Gahimo kag imuhang senaryo aron ipatuo nimo sa katilingban nga imong natubag ang akong pangutana kabahin dinhi sa bersikulo 45 sa Juan kapitulo 6. Ayaw nyor. Ha? Wa gyud ka di gyud kakakaya ani. Mo ni magbasol ka gyud. Sige ha nimo ning ligwat-ligwat magbasol ka kay naminaw ang katilingban. Ha? Ang ihan tubag mahigala. Ingon siya, nagpasabot ba daw kini sa tanang tao without exemption sama sa imong interpretasyon? Ana dayon siya. Dili. Tanan lamang kini limitado sa gipili sa Dios. Ug galalis ba day ta ana? Ang akong giingon do na by personal conversation ang Dios ug ang tao. Aron ang tao nga gitudluan sa Dios, nakadungog, nakakaton, maoy makadool kang Hesukristo. Kana mo itarungag tubag, ayaw pagpadaman-daman diha, naon sa kabaw eh. Mauwaw ta. Mo bitaw nagpasalamat ko nga imuhang gisultis kahanginan nga dunay tubag-tubag, hinaot nga makatunong kag tubag. Ha? Mo na akong pangutana, doon na by personal conversation, kay trabaho magkaha sa Dios ang, unsa na? Pagpangabig og tao. Pero moabot ta ana sa unahan unya, no? No, taas maguni daghan maguni siya kuan. Unya matod pa niya kanunay lang gyud daw ko niyang malikturan. Lecture lagi pero nagkamuritsing, wa magkandimao. No? Ina na man naman po yung mga tao nga naninguha nga magtutudlo pero bisag unsaon dili gyud makakabot sa pag-ila sa kamatuoran. Iyon ana na, no? Munay gisulti sa mga sinugo sa Dios may gala. Nagunahuna nga mahimo pong magtutudlo. Nanay gisulti ni Apostol Pablo ha, ato to tanawon. Giingon diri sa 1 Timoteo 1:7. Nga naninguha sila aron mahimong mga magtutudlo bisan sila wala makasabot sa ilang gipamulong kon sa ginapamatud-an gayod nila. Aw mo ni kahimtang ni Monyor. Nagtuo ka nga nakalecture ka. Pero wa kakasabot sa imong gisulti. Ha? Nagkamuritsing lang imong agi. Mao ni giingon diri sa 2 Timoteo 3:7 nga sa gihapon na nagtuon apan dili gayod makakabot sa pag-ilas kamatuoran. Ngano man kay wa man ka napahaluna diha sa usa ka iglesia nga buhi haligi og patukuranan sa kamatuoran kundi naamang ka napahaluna diha sa usa ka muhon. Ha? Muhon, hinumdominyor, naa ka sa muhon. Musugot kag sa dili, naa ka gyud sa muhon, naa sa kasagbutan. Mo nay labing tinod, mo nay kahimtang nimo. Now, matod pa niya, may igsoon, ato ni sundon. Iyag yung gipagawas nga ang wali dinhi, ining inyuhang ubos nga alagad may gala, wala gyud party ang amahan alang sa kaluwasan. Mo nay dako na pod nga pagpamutang-butang. Ha? Kay wa ta magwali diri nga ang amahan way labot. Ngano man? Kay ang tanang butang gikan kana sa Dios. Mo nay giingon diri unang Korinto 8 bersikulo 6,
Apan alang kanato adunay usa ka Dios, ang Amahan nga kaniya nagagikan ang tanang mga butang, ug nga kita alang kaniya, ug usa ka Ginoo si Jesucristo nga pinaagi kaniya ang tanang mga butang ug kita pinaagi kaniya. Mo nay plastada. Dunay hanay nyor. Dili kay mo direktag buhat ang Amahan nya. Ang Amahan ra ba? Ang iyahang grasyahan, iyang kaluy-an kadtong tao nga padayong gabuhat sa sala. Ingna daw nga wa ka magsulti ana kaya ako nang i-play dire. Ha? Musamot yung kagkabisto ba? So muna, no? Doon ay daghang mga bersikulo may gala nagpamatuod nga ang tanang butang gikan gyud sa Dios. Mo nay wali sa matuod nga iglesia sa Dios. Mo na nyor. Ayaw ipatuos katilingban nga munay among doktrina nga wala nay parte ang Amahan. Ang Amahan pagbuot na tanan sa Amahan mo. Bitaw si Jesucristo nag-ingon sa Mateo 7:21, dili ang tanan nag-ingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadtong nagabuhat sa kabubot-on sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Bisan pas 2 Corintos 5:18, unsay giingon? Og kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. Gisayunan kana mo ni doktrina sa iglesia sa Dios. Dili kay moingon ka nga ang Amahan gyud mo trabaho. Ang Amahan mo'y mulihok. Iyang grasyahan, iyang kaluyan tong taong makasasala ngatong padayong gabuhat sa sala. Naunsa man na in taon oy. Pagkadako pa na mas tama sana, imong pasumanginla ng Diyos nga iyahang grasyahan tong taong padayong gabuhat sa sala. Di malas tong wa gabuhat og sala. Unya dili kauban ninyo. Naun sa may buhaton atong mga tao nga wala gabuhat og sala, unya dili kauban ninyo aron makadawat siya og grasya. Ay porsigidong mubuhat og sala. Ang resulta ahinti ka gyud sa sala. Namatod pa niya diri sa Kolosas mangigala 1:12 hangtod 14. Bantayan ninyo mga igsoon. Ang tanang bersikulo nga iyang gigamit atong gisundan to prove nga wa magkadimao ang iyang application ini. Pero ang atong mga bersikulo wa gyud siya mosunod, no? Wa siya mosunod. Kay di man gyud siya kabungkag. Himo lang gyud siya bangag iyaha. Mo na bantayan ninyo. So kung tinuod pa siya nga kaya niya nga tuison ang kamatuoran, sundan niya katong mga bersikulo. Kaya kinang bersikulo kamatuoran man na. Agahimo siya iya. Now, ingon siya diri sa Kolosas 1:12 hangtod sa 14. Doon na gyud lagi daw trabaho ang Amahan. Unsa man ni? Ana siya. Ato daw tanahon. 12 hangtod 14 sa Kolosas 1. Ingon siya nga hatagi daw ni Husay higala. Ayaw ni ngisi-ngisihi. Tanawara, hasta pang ako ang personal mga igsoon magbuot siya. Luoy. Kaluoy po din taon. Wala gilaing mahuna-hunaan ni Monyor. Mahuna mga igsoon. Kamo na lang mag-igo. No? Perti na yun siguro kutasa. Kaya maglagot naman siya, magngisi-ngisi ko dre. Magbuot ka nga. Hayahay raman kayo na ko ni paminaon. Nagingon dre. Nga nagapasalamat sa Amahan nga naghimo kanatong mga takos, mga umalambit sa panulundon sa mga balaan diha sa kahayag. Nga mao ang nagluwas kanato gikan sa gahom sa mga kangitngit. Kasi nagluwas ang Amahan, wa tay supak ana. Og nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang anak nga kaniya. Kinsa maning kaniya? Mao ni si Jesucristo. Nga kaniya nakabaton kita sa atong pagtubos sa pagpasaylo sa atong mga sala. Ang Amahan mo ay nagluwas, why question? Pero ang pagluwas sa Amahan, iyang gipaagi sa iyang anak. Dili kaya ang Amahan mo ay nagpunit sa tao. Gipunit personally sa Amahan ang tao o gibutang didto. Sa nandapita gibutang, ayaw ana nyor. No? Hinumdumi baya ang bersikulo 16 wa nimo giapil sa Kolosas 1. Kay diha kaniya, kinsa maning kaniya? Lekturon ta na pug ka. Mao ni si Kristo aron makasabot ka. Kay diha kaniya gibuhat ang tanang mga butang sa mga langit ug ania sa yuta. Mga butang makita ug mga dili makita. Bisan ang mga trono kon ang mga kaginuohan, kun ang mga kapunuanan,
kun ang mga kagamhanan, ang tanang mga butang gipamuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Nya, ngisi-ngisihan nimo ng bersikulo ha, ingnon nimo nga direkta gyud personally ang amahan nag buhat wa na si Hesukristo. Wa na moagi kang Hesukristo. Naunsa man in taong ka, oy. Kaluoy pod giunsa man nimo pag-eskwela? Ha? Mao na ni ron. Paingon-ingon ka nahimo kung katawanan sa imong hunahuna. Pero ang mga taong naminaw nato ron, tinuod yun nga maoy ikaw katawanan karon. Nagtuo siyang perti na ning ligo na. Oy, kaluoy po din tao ni mo diya, nyor. No? Perting luoya. Ngano man na? Sobra jud ka balingag ang iyang panodlo, pastor. Oy, ang Epeso naghisgot og hatag nga mao ang kaluwasan. Pero pag-explain niya ang pagtuo na ang hatag. Aw mo na lipat-lipat preacher. Sinurambaw preacher. Yun na ba? Pukawa daw ni siya kay laom na kayo ang iyang pagkahinanok. Amo ni ato ning pukawon ron. Salamat nimo. Salamat nimo texter. Na texter na to may igsoon. Number mga gala 2721. Salamat nimo ha. Now, padayon ta kay taas-taas para ba ni? Mo ni ihang giingon. Angkon-angkon daw ko nga si Pablo apostol sa among iglesia. Basaha lang ng 1 Korinto 1 bersikulo 1 ug 2 nyor. Kung sayop na ay ikaw insakto. Ano man, nagpamatuod si Pablo diha. Si Pablo mo igasulat ana si Pablo apostol ni Kristo Hesus sumala sa kabubuton sa Dios ug si Sostenes nga atong igsuon alang sa iglesia sa Dios. Wala mo ingon nga apostol alang sa muhon. Nya, imo nang sumpakon, luuya po nimo oy. Pero ngano daw nga sumpaki daw mig doktrina ni Pablo? Dili mi sumpaki doktrina ni Pablo. Ngano man? Kaya ang iyaha manggod may gala, kanidong pagpangabig og tao, trabaho gidaw na sa Dios. Trabaho sa Dios. Mo nang dunay trabaho ang Dios. Mo na ditso ba perting luya in taon ba? Ang dagan ang line of thinking nining atong amigo. Graduado ra ba daw in taon ni? Usak pug kaha, no? Perting luya. No, basaha daw ninyo palihog diha may gala nga nagsunod. Kung personal ba nga ang Dios nangabig og tao? Ha? Basahan ninyo diha 2 Korinto 5:11. Dayon arita sa 19 ug 20. Kon personal ba nga ang Dios gyud nangabig og tao? Ingon re 2 Korinto 5:11. Isulat nyor. May na lang ba makakaton-katon ka gamay? No? Ay kung kaulaw diha nga tudluan ka. Ingon re busa sa nahibaluan namo ang pagkahadlok sa Ginoo. Kami nagapangabig sa mga tao. Hinuon, kung unsa kami kana nasayra na sa Dios og akong ginalauman nga kini nasayra na usab sa inyong kaisipan. Unsa man ni Ronyor? Ingnon pod nimo si Pablo nga imong ilugan og trabaho ang Dios. Ipirtira ba gyud in taon nimong kapakapa kisi-kisi tamas ginhawa gapon. Nga nangilog lagi daw kog trabaho sa Dios. Ha? Giilugan ako daw trabaho sa ang Dios kanang pagpangabig. Ingon siya diskontento daw ko nga igo lang ko magwali magtudlo sa pulong sa Dios. Ilugon pa nimo ang trabaho sa Dios. Ha? Kuya kay mamura pud si intao check nakahunat. Loy pod pero okay raman kay may na lang pod ba. Malipay siya gamay. Makabaton siya kalipay kay matag broadcast na to may gala mabisto man gyud siya. No? Nya matod pa niya, di gyud daw nako makaya ang pagtuis kamatuoran. No. Di ko magtutuis sa kamatuoran kay ang iglesia sa Dios buhi, haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Ako'y naas kamatuoran, maprove na. Ikaw kay naas kasagbutan, maunay magtutuis sa kamatuoran. I-prove daw nga ang mohon, buhi, haligi, patukuranan sa kamatuoran. Aron duha na ta. Ha? Kaluoy pod. Now, diri karon ba igsoon, usaon man na may bersikulo nyor nga si Pablo nangabig pod og mga tao. Si Piat po ni Pablo ron. Nangilog po ni trabaho sa Dios. Pero dili na may galang nga giilogan ni Pablo og trabaho ang Dios.
Ha? Kini unsa may imong ikasulti ani? Pangutanon ta ka. Sayop ang pagkasulat ni Pablo ni ini nga nangabig siyag mga tao tungod kay trabaho ra maghana sa Dios ang pagpangabig og tao. Sayop si Pablo, yes or no na pod. Mo man ang gusto nimo, yes or no hay ra maghata. Ha? Okay, daghan kay suliran nyo. Ngano man in taon nga imo manggi bungat sa kahanginan nga magtubag-tubag ta. Dako kayong ulaw ni. Kining tanan nga akong giluwatan nga mga pangutana karon kung di nimo ni hatagan og pagtagad. Samot. No? Murag nataklubag taro. Iyon na. Now, unsa pay giingon ni Pablo? Sa kapitulo 5 gihapon mga igsoon, bersikulo 19 ug 20. Unsa giingon? Nga mao kini nga diha ang Dios kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan. Ha? Diha daw ang Dios kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan og nagpiyal kanamo sa balita sa pagpasiguli. Dunay piniyalan yor. Mo bitaw nang akong giingon nga personal ba nga ang Dios mo ay magtudlo? Kung mao na nga personal siya mo ay manudlo, adi na kinahanglag piniyalan. Di ba? Now, versikulo 20. Busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo, nga pinaagi kanamo ang Dios naghimo sa iyang paghangyo kaninyo. Tungod kang Kristo nangamuyo kami kaninyo, magpasiguli kamo ngadto sa Dios. Kasabot kanyor. Ha? Nasabtan ba kain tao ni nimo? Taphaw ba kayo nang nakabot nimong paminsar? Kabahin sa kamatuoran. Ingon si Apostol Pablo, tinugyanan kami nga pinadala ni Kristo. Ha? Pinaagi kanamo ang Dios naghimo sa iyang paghangyo kaninyo. Wala ba yung si Pablo nga? Ha? Wala ba yung si Pablo nga? Nagipaanggi na mo. Ang Dios naghimo na sa iyang paghangyo direkta kaninyo kay mao na iyang trabaho. Ay naunsa ka ba oy? Ha? Klaro kayo may galag mga igsoon nga gasalimuang in taon kini nga to higala. Problema ang dako ni, supaka ni. Ingna nga, nasipyat ra magsulat gods Pablo diha. Ha? Sipyat ra siya. Kay kung diha pa ko, matambagan o tanang kos Pablo. Na ayaw na Pablo kay, ang Diyos rabay, kuan, trabaho ra ba na sa Diyos na pagpangabig og tao. Pero saon man nato ni ron, nga gisulat man ni Pablo. Ha? Pagkaluoy gyud in tao sa atong amigo. Maluoy biya ang tata. Pero sao ka supakiro magod, mo ni angay niya. Mo ni angay ni Monyor. No? Nya matod pa niya nahimo daw hinuon ko karong kataw-anan. Kaysa may nahimong kataw-anan ron nga wa may mo pabor nga bersikulo nimo. Kanang imong pag-ingon nga trabaho sa Dios ang pagpangabig og tao. Wa lang ka kasabot. Nganong gi-consider na nga ang Dios mo ay nangabig? Tungod kay ang tao sama ni Pablo nga nangabig og tao ang pulong nga iyang gigamit. Pulong kadto nga gikan sa Dios. Ano ba lawm-lawmi pud gamay in tao na imo paminsar. Oy. Pulong sa Dios ang iyang gigamit. Mo na piniyalan si Apostol Pablo. Asa na pahalo na si Pablo? Ingon nga nahimong apostol, apostol sa iglesia sa Dios. Dili gyud ka kabasa nga apostol sa mohon. Sama nini nga tong amigo. Wa gyud mabasa nga si Pablo nahimong apostol alang sa mohon. Ay kanang mohon ara na sa kalibunan. Ha? So, kataw-anan. O bitaw na nga mungisi ta diri masuko in taon siya, kaluoy pod. Naingon nagbata ang paminsar ni nga tong amigo. No? Wala. Nya matod pa niya daghan pagyod nga kanang pagtawag trabaho sa Dios ug dili trabaho sa pastor. Na, mao na ni ron. Di daw na trabaho sa pastor niya, siya nagwali. Ha? Nanawag. Paingon-ingon nga kung kamo wala pa sa kaluwasan. Unsa to iyang giingon?
repent of your sins and believe in Jesus Christ. Unsa man na, pagpanawag na, dili. Trabaho magana sa Dios nganong imuha magtawgon ng mga tao diha. Kaloy po di mo. Mo ni mag-igsoon ang iyang kaugalingon mismo iyang gisunganga. Nagsulti siya batok sa iyang ginabuhat. Kaloy. Nagsalimuang na. Wa may laing resulta na, salimuang. Kaya ang gisulti mag-igsoon batok sa iyang gibuhat. Kaloy no. Arita may gala katong giingon nga wa gani daw ko katubag sa pangutana sa nagtext. Matod pa niya magduha na daw ka bulan. Oy. Hasta pa pagpaminsar ani ngadtong amigo. Wa na magkadimao. Kano sa man ito gi-text? December 16. Wa pa biya tay January 16. Wa pa gani bulan. Nawa na gyud gadamgo na gyud. Wa na nagkamuritsing na in taon. Unya ato na nang gitubag mga gala. Wa lang kauyon sa tubag. No? Kadtong Roma 9:22. Kay kanang sa Roma 9:22 may gala. Kuan ra na siya, pulong na ni Apostol Pablo. Ug unsa kaha kung ang Dios buot magpahayag sa iyang kaligotgot ug sa pagpaila sa iyang gahom. Maganto sa dako gayod nga pagka mapailubon sa mga sudlanan sa kaligotgot nga andam na sa pagkalaglag. Doon na pa ba daw ni kaluwasan? Uwa na. Ang atong tubag, kung ang Dios mupadayag sa iyang kaligotgot nga wala pa sa tukmang panahon, kining giingon andam na sa pagkalaglag, malaglag jud na kay giingon na nag-andam na sa pagkalaglag. Pero di man pwede nga ang Dios mupataka lang na siya og unsa? Pahamtang sa iyang kaligotgot kay doon na may natagal na tudlong panahon ni anang kaligotgot sa Dios. Balihon ta kag pangutana nyor. Ang Dios ba walay natudlong panahon sa pagpahamtang sa iyang kaligotgot? Or naa? Or naay natudlo? Tubaga daw na. Ikaw texter, tubaga. Mutuo ka ba? Mutuo ba mo? Nga ang Dios dunay natudlong panahon alang sa pagpahamtang sa iyang kaligotgot. Mutuo mo o dili? Sige daw, aron makaingon ta nakasabot yun mo sa inyong pangutana. Dugang niya pangutana, kunuhay. 2 Korinto 4:4. Makatuo ba daw to? Ambot di man ni maong bersikulo iyang litok pero murag mao maning tunadas bersikulo. Kadto daw gibutaan sa Dios gitaptapan daw mata. Makatuo pa ba daw ni? Gitaptapan na gani. Pero nganong gitaptapan? Dili ang Dios nga amahan nga langit doon mo'y nagtaptap. Kinsay gataptap ani? Ang Dios ni ini nga panahona sa kalibutan. So considered na dayon ni sila nga patay. Pero kung kining mga tawhana nga gitaptapan ang ilang mata ni ining Dios ni ining panahona sa kalibutan, mutuo sa gisulti ni Pablo sa mga taga Efeso 5:14. Unsay giingon? Tungod ni ini siya nagaingon, pagmata ikaw nga nagakatulog ug bumangon ka gikan sa mga minatay ug si Kristo magahayag kanimo. Mawalan tap-tap. No? Nausaon man yung bersikulo karon kay ang patay di magkahada kalihok. Nganong si Pablo gasulti man nga bumangon ka gikan sa mga minatay. Buot ba pasabot ani nga nagsungangan na pod mong duha ni Apostol Pablo. Mao lagi na daghang kay problema tubaga na pod na ha. Okay? Nya ingon siya tabangi lang na aron daw sa pagtagbaw sa patabangan lagi daw ko kay doon na daw nang hagit niya debate. Di man gyud nimo sokol may gala kay diri magani sugmat ra man iyang pagsokol. So mo lang na. Yan siya tabangi lang ni kay wa daw katubag kaluoy po rin taon. Bakak may gala nga magduha na ka bulan bakak. No? Wa pa gani bulan. Diha pa lang daan ang ngilad. Luoy kayo wa nila ang trabaho. Mamutang-butang na lang maigsoon. Aron lang ingnon gyud itaon nga nakaganar pero sige lang. Matod pa niya aron daw sa pagtagbaw sa mga tigpaminaw, mahitabo gyud daw ang pagtubag-tubag sa mga isyu dinhi sa kahanginan. Mo na akong giingon nga daghan gyud kayong salamat nyor. Perting pasalamat yun ako nga mahitabo ni, no? Hinaot nga di ka magniwang aning atong pagabuhaton dire. Mao na may gala now. Ari na ta. Arita sa paghatag pagyud kaninyo og dugang pa
nga mga buhing pulong sa kamatuoran, kabahin niining pagtulunan nga iyang gipamugos nga ang Dios personal gyud mo tarbaho, no? Unang-una mga igsoon, Hesukristo wa gyud niya tuhoe. Nga naman, unsay giingon ni Hesukristo? Mateo 28 mga igsoon. Atong basahon sa makadiyot. Mayo siguro diri sa pinadayag version. Mateo 28:18. Og si Hesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Tanang kagahom kisay gihatagan. Ingon si Hesukristo, kanako gikahatag. Ingon atong amigong demonyan preacher, waoy kay napay trabaho ang amahan. Naunsa ba ni? No? Unya midason si Hesukristo diri sa Mateo Kapitulo 11, mga igsoon. Gamay ang Biblia niya akong dalada. Ingon si Hesukristo. 11:27. Ang tanang mga butang gikatugyan kanako sa akong amahan. Na? Tanang butang gikatugyan na kang Kristo sa iyang amahan. How come nga mamugos pag yung taman sa ginhawa, mangugat good in taon? Ano pag yung trabaho ang amahan? Maobitaw na nga sa doktrina sa mga apostoles, ang amahan mao'y tinubdan sa tanang butang. Pero kanang tanang butang nga diin ang Dios amahan mao'y tinubdan, iya kanang gipaagi kang Hesukristo. Mo na'y plastada nyor. Ha? Dugang pa. O sige ingon ni Ginoong Hesukristo. Mateo 10:40. Ang magadawat kaninyo, magadawat kanako. Ug ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. Unsaon man ninyo, di na ni ato na lang ning laksion. Kay personal man kahang mangabig ang Dios. Ha? Tubaga daw ni. Sayop ni o dili. Laksion ta ni o dili. Ano man, doon na may interconnection higala nga mahitabo. Matod pa ni Hesukristo, kisa makahibakakon ani nila no. Matod pa ni Hesukristo nga kanto daw tanan nga magadawat, no? Sa sinugo ni Ginoong Hesukristo, magadawat po daw niya. O ang nagadawat kang Hesukristo, nagadawat sa amahang langit no. Nagpasabot nga una gyud ang mga sinugo sa Dios musulti ngadto sa mga tao. Mao bitaw tong giingon didto sa unsa ni? Sa Tesalonika. Limot na lang tagbasa da. Unang Tesalonika Kapitulo 2. Versikulo 12 og 13. Ato ni basahon may gala 12 og 13 sa pinadayag version. No? Sa pagkinabuhi nga tako sa Dios nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong gingharian ug himaya. Ang Dios lagi mo igatawag. Wa tay supak. Pero ngano man nga consider nga ang Dios gitawag, diara. Og kami usab sa walay pag-undang nagapasalamat sa Dios tungod niini nga sa inyong pagdawat sa pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo kini inyong gisagop dili ingon nga pulong sa tao kun dili ingon nga maugayod sa pagkatinuod ang pulong sa Dios nga nagalihok sa sulod ninyo nga mga magtotoo. Nausaw man nimo ni Ronyor? Ha? Wa ka nakabasaan Basa-basa po diha, oy. Sige daw, sundan ning mga bersikulo lagi, no? Wala itong tambag nimo. Na si Ginoong Hesukristo mo nagsulti nga, ang gadawat daw sa mga sinugo niya, gadawat pod sa kaniya. Ug ang gadawat kaniya, gadawat pod sa amahan. Doon ay interconnection nyor. Doon na pa. Lucas. O siya gisulat ni Lucas. Ato ning lecturon kay may na lang ni makasabot gamay. Ingon rin Lucas 10:16, ang magapatalinghog kaninyo, magapatalinghog kanako. Og ang magasalikway kaninyo, magasalikway kanako. Og ang magasalikway kanako, magasalikway kaniya nga mao ang nagpadala kanako. Iyon na naroon na kasimple, di ka kasabot na. Kasayon, naunsa ka ba in taon? Oy,
Maayo pastor, usa ka public debate. Ikaw og kining iya daw bright nga texter. Ato silang papilion og tema sama ba sa nabatasan ni Pablo. Mao, wala atras, mabitaw na akong giingon dere. Kay hambugiro man nga nahadlok na daw ko, nikakak na daw. O pakita mo dere. Kabalo man mo kung unsang orasa na dere. May man ang public debate kay di man ta magsapaway ang nag-istorya. Di man na binurong. Adar na kasimple. Paingon-ingon nga hadlok daw to. Hadlok daw ta. Bright siya. Wa mapunta mo ingon nga bright ha. Nga to lang nga naalay panabanggikan sa kitasan. No? Boy, nagtugan ka na to. Now, dugang pa. Ato ning lecturon ba? Kay matud pa niya. Daghan daw siya bersikulo pero wala niya gibasa. Juan. Paminawan nyor. Ipanglista nyor. Then sundan niya, kining tanang bersikulo nga akong gigamit to prove nga dili direkta ang Dios makigsulti sa tao. Pero consider nga ang Dios mao'y gisugot sa tao tungod kay ang gigamit nga pulong aron ang tao magkabig pulong sa Dios. Di ara. Isulat ni. Juan 3:20. Sa pagkatinood magaingon ako kaninyo nga ang nagadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala, magadawat kanako. Ug ang mudawat kanako, magadawat kaniya nga mao ang nagpadala kanako. Wa gyud magsungi si Mateo, si Lucas ug si Juan. Nagsulat niini sa pamahayag tanan ni Hesukristo. Ambot sa kahit pamahayag pud nimo aninyor. Usaon ka nimo karon? Sunda ang mga bersikulo kay tinubagay maghata sa isyo. Muna akong challenge nimo, ayaw pagbanga ko gimo. Sundo nimo ni din muhatag kag bersikulo. Aron nga mao pud toy sundo nako ug muhatag pud kog bersikulo. To prove nga kinsa gyud kanatong duha ang naas poder sa kamatuoran. Pero didto pa lang sa pagprobe, alkansi ka na kay wa gyud tay mabasa nga ang mohon mo nay naa sa kamatuoran. Ha? Ang giingon diha, buhi, haligi og patukuranan sa kamatuoran. Di gyud ta kakita nga ang mohon nahimong haligi. Ha? Asa mo kita nga ang mohon nahimong haligi? Diyan nyor, wa gyud ta perting luya. Now kantong iyang bersikulo da ituod may gala. Asa to iyang bersikulo Kantong unang Korinto. Kabahin ni Pablo, no? Kantong unang Korinto 5 hangtod sa asa ni 7. Size ba ni? Kinsa man di ay si Apollo, napatay gamay, pikihan na gyud. Kinsa man di ay si Pablo, mga mag-aalagad nga pinaagi kanila ming tuo kamo ang tagsa-tagsa ingon sa gihatag sa Ginoo kaniya. Ako ang nagtanom, si Apollo ang nagbobo, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Why sopak? Ang Dios nagpatubo, hindi siya trabaho na sa Dios, correct? Pero dili personally nga ang Dios mao'y nagpatubo. Ha? Tungod kay ang gigamit ni Apollo og ni Pablo mga higala sa pagtanom ug sa pagbobo pulong sa Dios mao nga ang nagpatubo maugyod ang Dios tungod kay pulong sa Dios ang ilang giwali. Mao nay buot pasabot ana nyor naon sa ba in tawo ka pura man kagadamgo. Ha? Ug kasalimuang na. So ina na lang hatagan nato ni og dugang eksplanasyon may gala sunod natong panaguban-uban kay karon murag apiki na nga atong panahon. O atong ipahinomdom nyor. Ha? Pangutana. Hulyo 12, 2013. Sa Roma 9:25, hisgot man kag karnirong kanding. Roma 9:25. Doon na may gihinganlan diha nga dili katawhan og dili hinigugma. Pangutana. Unsa man ang kahimtang aning mga tawhana, karniro o kanding, tubaga. Oh? Ubay-ubay gyud mo tubagonon ani. Ha? Murag naputos na kag pangutana ba dila nato palabanan kana lang sang usa may gala og katong uban nga atong gisgutan sa unahan kaniya. Hinaot nga di nimo pakyason ang imong gipanaad o gipanumpa sa suki natong tigpaminawan. Wa naman ta igong panahon, ang Dios magapanalangin ka natong tanan sa pagrespeto na lang sa atong manager Mr. Ramon Sibia, sa atong kapartner na Speakas Lawak Sound Engineer Joe Thunder. Kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan Brother Nick Sidinyo. Temporaryo na pod nga manamilit sa pagingon. Daghang salamat og dalaygon na Dios. There's a church in the valley by the wide Higala. Kung
Kung ikaw adunay pangutana, ayaw paglangan. Sulata ka na o ipadangad to sa tulmanon. Ang tingog sa matuod nga iglesia ug dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.